kandidate mi yalan ko fango tube molla mole ke atadum anim banko la mole min fo ane wolta ta nyaw to kamal de nataka kito nyi lo sawde fo jun karotil tan anin worawula Rada baka sali jannimbe amurel nang e kandron ka jiberke Sidi Njai kuma kawol ne jabirol men di mama kandela ngal kibaro men ngalon ko bi nyin kibar kayto men kara foreyati wulle na wulta ka jina ko dum Sidi Fane tiol men fele crime intelligence unit Gambia police force hadi bi wulle be kiskis ro kekan nyin factory kutola kola fa e ka factory men nako new energy enterprise Chinese factory lom men ngalon ko ye Tokyo kodum ika ñu menke da moto singolti ko le ta jani ka 50 ko araka kolya ku balle wulu fana silale mel yalon ko be bala jen alfalle mel be national environment agency wala men fo forêt wala factory ñinde ike munafa ñing ñim menke da do moto singolati pour ñen kanko ka fuyelo dada ñim menke da heavy duty fuyeloti ko dada adu we men firing we operation bakata wala firing anen ñin truck 18 la wilolu kata fanan fo ñing kulum machimolu wol fana yol be kanine NEA National Environment Agency ila stasolo ye ñum fo ko de enena man environmental approval di wala ma enena man loi eniko enena man silo yele ñin doku bunday pour ye ñin doko ke ni nata ila doko la mantoro asa min wuluno na dan nawle bari ye ñine kalamata ko projet ko ñinde abe banko de malale wala sa bari ila rajina ko projet ko be banko de malale wala sabu don ye alaw pour yen kan ko operation wala sabu sonda pour operation ak ayum foko don tenten da kanyi tande fanko ade tenten no la katum nyin ko nyin tembe abe police wol lebul ade la fela dinkala baka kodo ka abe police wol lebul woto ngambato na lammoy kiskis roñin anim mune bana anata in la faje ko itel fanande ye ko ye be gis sedlal men kera copy ñi report kiskiro report kiskiso la report iba futandi le male comme aya ñi tan ñame buba jamme atamu forestry officiality atafa mo keta moti men ngal ngoy ko ya invite no min to wala ya kilu min to interpol la officer même fa le police headquarters banjul membe den ñi factory la ko la ya kilu no jele interpol la unité ñi kaningro ka pour ngako pression wala ngamuté fe membe den den factory ñi kaddo ko men ke adun sontale pour ñi kanko kataje anen ki lañ ñi karol jaabi men ngalon koy sulatal adabe ka furing kiskiso ñi ko police tol fon neo ASP Lamin Jay tenen lu mi karo kana tilimon ni worowlo ate la hido di forera kibar talala ko ni kiskiso banta dron ni kiskiso banta itel dumbe kiskiso men wulu iba ñi tan dila jama mu la bari ñi temben ite fefem fono la namanke ye men fo folo membe den kiskiso la tawla membe keka nembono do sangata Sidi Njai la kuma kawata comme nga fa na kunta kibaro to nyame Sidi Njai ko mama kande wala peut-être ka fitno dum nyim banko kam bara manke ko nimbaro man ji santi sa bol bina fitno sambala nyim banko kam Sidi Njai mi la ko fay ko APRC la kun kumbala matati no janne fu ngaka sawuka ka fu baro president baroma e kata kata boto mi la ko mama kande danda la pour ha fa ngo jampande ko la min la ko wala bina fitno wul la banko kan jankata kuma kangol min fo wala mo kuma kana mi la ko asa fitno wulende no wala asa ngani dum no dolto pour ka fitno wulende ko fango nyimi kata mama kadati abadi amukanno RFM la mi yalan ko wolbe Senegal banko kan lokun kon dam yalan ko fa ko e ko wasnyente dadun na le ka fo bare ko sanji sabo ko la ay jini wonte wasam masi bolo wuluno banko la tanko karola bare Sidi Njai wo nyaaw nyaada temin fo wolon ko ako e ko wasnyente dewla min wolon kuma kan wolte mi yalan ko wolbe tam mama kadab lokon ka to kuma kan wol wala sa fitno wuluno kuma kan wala sina walio sambano banko kan bare barola siyo fo bin tamita sanji sabal amma mi ko sa fitno sambano banko kan Sidi Njai yo kuma kan fo kuma makanda dum aba kroto di ala kafa ko aya fu jam fandi ko kula mi yalon ko anel luwa manta anda sa finno wundo nyim bakko kan wommunati akolon ko nimma makande hamme soto mi yalon ko rafta ko kala kaje ko December ka ten ko mbale sambara nyim banko ko neel kuma kan wala may kenneke akwa sa fa ko ayo ko le jodom ayo hammul jodom katun ko nyim kata gambe banko sona mola mi yalon ko be finno wunda nyim banko ka ando kamal dum akaba e ko wasko no di ala pro ya mama kande sika chaño ya ba wala eni mama kande diamo ñu kuma kan wala mi yalan ko ay wal fo kato ñimo kuma kan te mi yalan ko kuma kan dimante andu kuma kan no mi yalan ko asa ten kumbali asambano comme mama kande ten kumbali atle ñami ka ciode nimbaro sita sanje sabo ko la Sidi Njai katala kuma kan mo wolti woto e ko wasum e nim mama kande a cikinyo ba ya fay ko ala ñu kuma kan mi yalan ko ay wal fo wala sa fitno wol no barbaro la siyo famin tamita sanje sabal wota fitno wol dan no ñim banko kan Sidi Njai yo kuma kan fo Sidi Njai dum atanda ka fo ko mama kande dum akon mama kanda ba hakilo blanda ko naye ko ku ke mi yalan ko wala ba forcer kala wala ba kandro
kela pour baroji wala kata silo kan ka foko baroji sanji sabo ko la ka salon ko ay munati nya banko la maral kitabo 1997 constitution ay wala tinya katon ko luwala bi jemi yalon ko nim momo mi yalon ko wala ku ke min banko la maral kitabo walita yekule ke mi yalon ko banko la luwala be no mala kota bo fula mama kande salon ko bang nyim banko te mi yalon ko katane maral kitabo lo to kamara da kuma ko mi yalon ko ko fa sa hakilo to je bake janna ka fitno wonde nyim banko kan sidin jadum atanda da ko da ka kar jam ta kar do bari kunu nga fale mama kande ko barodu ko do mi yalon ko wala kere kere pour tamoto 2019 nani gibi anan 2017 siata bakele nyimin kata sidin jati don akoma makandal nyum kuma ko mi yalon ko ay wol fo ko min badan dem barola tamola ka foko akafota la kabo dalsi million wala 2017 kana million keme 2019 akayo kuma ko nyim bayle anda ba fala mama kande ko aya jibe ban president wala tamole kam na fala sambana nyim banko ka anda kam fala rek banko dingole gambe banko kanja ngala dañi jabirote bayla adun kuma ko nyim kabra fijita kunun sale nga ko fore adun kuma ko lete men ngalon ka bambanta baake bama kande menyita ka munta mama kande ka kuleje sila makolam abole je kara kumoto sila makonyi mumenti wala mu fitno de temkum balayati wala se keno nyem banko kanje naya tari banko nyatan ko president baro abalanta ka ji ni December karo sita nala salji sabo sita aman son ka ji wala ya sabu abe ko waskili la pour dalilu men nga sabu na ta jam pour ka karo sabata ka ya jabo mo dalila kilen en da tenten wala ya tonya fo president baro pour ay ji sanji sabo kola bari atanya men kera sidi jaata ate maje wonya ate ya muta ko silam makobe mento wala mama kandite anara kuma ko ay men fo mu seyta dolet ako mama kande mu moleti men ngala ko alafta dimbale malala sali sidi jaay ko mama kande lafta dimbale malala nyim banko kanjal adu gumu kuma kan wolleti men ngala ko don kuma kan sangarle balam adu sidi jaay ma hana malaho fang ni men ngala ko wala keta mama kandite ako mama kande la kuma kan wala lafta ko fitno wala nyim banko wala lafta ka dimbamala banko kan barka foko barol sanji sabota dimbamala ando fana ay kurat lim mama kan la ko mama kan muna momi yalan ko APRC ya bayla patioto o balo no nyaade biya ka ko ka banko la do ko wala nyin do ko mi yalan ko wala plaso forta plaso betu mum president yata ka mama kan jinin kala momi yalan ko yebay patioto sayta ko ka president yala nyin ha so fitno baro manke fitno malala de mama kan Sidi Njie ko wala fitno malala subhanallah ito ya hani bi dron barigol wala mu ado bi ngalon ko standard do yalo ke la kibar bati ha bi standard la kibar bam wolti e ko mama Sidi Njie bari mama kande dan la roti dem baro la ko wala bar Sidi Njie dan la roti dem mama kande la ko maka wala ko mama kande fa wala nimba malala ati jim mama fo kande ba jabiro ke la tenan do ngase so skolo fana nakaro la ko do men ka don tamuto fana ako mama kande ka min jibe jo mon ko min ko mata je wolon ko wotamol mi yalan ko ke kamu ika nafala mun nafala wulu banko diga ne jim banko ka Sidi Njie la nyen karo moto ado mama kande jim kuma kan wala akate muta comme jela fem kuma kan wala te bara manke kuma kan te mi yalan ko ata na sobe ya alright wala mu Sidi Njie te même bota APRC party kono anata ke barola fasar la bati 100% baro ko ma jitande nyame ngoto momo baro male se hakiloto Sidi Njie be jande kende kere adum kala lodla fanantaje kende ke ka jitande ko baro mo kayra moleti baro manke president to bel lafta fitno kala wo kuma ya fanan ka manke president to membe kukela men banko la luwal be walila woto sanjilu banko la maral kitabo wala fo ado molbe wewe la sajji sabakula ngalon ka anya man sign anya man signé dulato wona constitution nin tajje saba kambe on bende man sandirato wol sa wali no ba woto momo kabe wali la banko la marala kitabo wona se pare de kata lonko ite mo moleti même pareta ka banko la luwal soso adu banko la luwal sos ni o soso e ke fanje damen ma mero be diale sale o kuma kara fenti ngalo ko Sidi Njie yaaji tan bar hayo nya sale nga teddem fana kato nga airport fana na ko jibe sale ni watol ko banko la airport kala fonti ngalo ko don diamo siata je fo president baro fon hatta to meeting o kili pour yin ko committee londe milliard ko wolbe ko liya ko jibe la suntu ko ling milliard ko be airport o bala ado ka sabu kunol fanka ni ko me ke e ka kunol nyatilin jela adon kunol la siyaje aka kolya kolle wulu falam kulunti dale milliard ko do wolle ka jija ade jimmen kala banjol international airport ado do kulal melbe je fan ya nyitande ko do ye flato do cancel ye divert ke samba etaji Senegal wo ko na ka bring police aircraft do ate kata fen ni kuma kulunti la sinoni wole dun teta ada nata sabu fa kulunti la ka buri damen ay nata je soron ka do kol soronje ya kulunti la mel be nyanta gilanu banko kan nata fo ita
saji dara ben keta don Dakar te Sénégal ado mo temal ben nyanta nala no e kolya ko so fawdo ila nato nyim banko kanjang ado ministre nyim men keta do interior ministre sain asutiata bake banko president may fati ya fo kacado ani kibar talal men so dum ko do montoro mbati tan nan sayo ko do do kolbe tenten naka dati ko teke te woni keda Banjul International Airport ado bi fan akabunta standard fan yo koy ha bi standard na wulta ka fo don ko nyim yanan ko wala keta banko la airport te murunta do ko la wontoro wate tan nan se ko la kabriye dollar soronga ko do ko lon di folo wate min na fango ko la ko do le ministre mi yalan ko dante kuluntina do la mi yalan ko wala balata no nyinto mi yalan ko wala keta banko la airport woto kamal don sa tante do ko murunta a nyamale comme ya fa nyam ko la ko do le ministre bar masa kunda hata to ka fo mitino min kilfa na ya fal ko ka fo do yo to lo pour ka je ko tan lore ka ko jibe ko la ko mi yalan ko banko la airport ni to surtout dal mi yalan ko wala suntu ko ngote ministre tante ka tan di mol da ko e manyen na nyamol fa la ni data bar fanan ko mi yalan ko wala nyanta jibe la ando hata to comité ni solo tala ba ko ko la mi yalan ko bolon da pour mole bi yalan ko wala ka nyamo fay isa soto e ba nyamo fay la no dami isa je sabale ka nyamo fay banko la airport do nemboto do nga kibaro do jibe bi standard na wulta ko ke do ya tel mabe te kiti bungo nyatlo wala kata de mon ka adingo ay wala nyo mi yalan ko dinde wala mate e ko fango kewodo standard na wulta ko kewodo do memo e kende hay ko kewodo mi yalan ko sanji tan nan kewlo e kata da dingo la nyo ya mi yalan ko dinde wala dingo ha standard ya wala standard ya tumi wala ha e ko nyimi yalan ko wala kata nyi kitio donte e ko kabri ya kile e ko nyimi yalan ko fa wala kata ko nyinti kakra no april kado ko 2019 e ko tumi bo fango e ko yata tumi mina ko al dindo mi yalan ko amma wala fence o man fence ay wala lanyo ya force ko no e ko bar fango nyimi yalan ko wala kata police on the multi police wala kata police prosecutor tumi mo 4906 mi yalan ko wala kata bungala tata kita moto mi yalan ko kiti mo kile ke kiti mo dane pour kaje ko kan nyinke bula belo kan kata teme fo wolon ko tumi mo dum mo multi mi yalan ko fango ni dinde mo famate ay milla nyoya andum fango e bo sabatere bunki dina do ako woto niya bula belo ko mu fenata mi yalan ko saslen nyawulu ko sedol mi yalan ko ku mala kitio nyum ko ya fo sitio ke sedol ni na ako andon tante te dinde mo dama ka baslande da pour ka murum bunko na nyata nga fala ako to kamra dum ye killo ke pour kiti bunka na de belo dela ko katu nenyi dinde mo jiwa ba ma fatala dum ako ba ma fatala ba min bulo kono abo mola bulo kono kulubala bulo kono ako to kamala dum aba kumala bake ikana nyim bula belo mi yalan ko wala keta ate nyin fanyinte ako ando nyin tembe na fango mi yalan ko wala keta kulu bate anu wo mantara ete mo mantara diare bakede ako woto kamara de kana fanyim bula belo ka adata kata ndefana ka fako nyin tumi modo nyin manke sinya foloti ka kuriya ko mi ya kuriya ko ke woto kamara do niya bula belo kan do basla nya wanda bake kito nyin ko wonya ko nyimelan ko bolkata magistrate Mohammed Kurbati atadun nataka daniro nyim bay ka fako momo luwa ko to dum tumi mo tumi ko luwa ko to de nyin tumi mo ya tumi tumo mina dum a nyin to so pour ya bula belo ka woto kamala dum anata ka bula belo kan dalse wuli tallulo ka nit ñi melan ko kata gamben din kilinde melan ko fana ba CDR ko ñi melan ko kata kitoti data ka lo saw defo jun karo atede tampul lamalo de continue bar fana standard ko boîte min ne ba ñi kibar sef kam kuno suto ya kalam kala ko ñi melan ko kata tumi moti e kata de ya bula belo min fanka amma jono min kata dalse wuli tallulte woto kamala do e kaba banko la kasabu bato so salini ko dinno ngani ama fensi kamanef dinno ngam yalan ko sa fa sanjo ma sanji tan sesi so ni sukuru ndo ma sanjo la a sanjo tan lulu sanji tan lulu awol soto okay so ni tamben dinno ni kijo bata fama la fi kam ron so woni ko to nya so tumi balam bare fama son tumo nyen ha fama son tumo ka wulu dingo la akata wulu dingo ataboto akata wulu dingo la fanga la wulu wota bo kala do nyaade le wala ala balam bayate kate ma so wotu mol mi yalan ko wal denga ko da ito nyaala hani bi do mbar won betenten ne ko kitio no ma ka to amanke tumin dinti ya fatu mi kartele ya wulu dingo fongo dun amanke comme ka laño ya bare diaku ya ka laño ya sila wo mu kule fi ngalo ka manke tumun dinti adon ya police fara ya tube ko ni manke signa foloti fa ade luati ya la wodalilo ka koy manyanka bula belo la fana da dalilo ko rale bare to nyinduro warta mulu nyako to nyawnya luwa nyina fako don ase bel nole wala sabu do kiti tela wulital lulo laaje ade gambe din kile memba sanka yala bare po for standard ya koy de ko famo ko do jono wala sabu atuta man sabul hanibi ya sabati de fo janne kiti o nyembe murul nan ko take don ka ko wala moy hanibi betula kiti ko le kono hanisa en katum ke ka fo kew men na fanan ko 40 dabo nyin 40 dabo keta molti mengalon ko abota sukutale are kabe sirin
e ka gara mutu membe sirin kololi e ko mo le mengalon ko yata fanan charge bunda sabol ya charge man abul kono ka wandi fengol ta tapale ya kono ka suñaro ke anem fanan ka tapale ya kodol fanan muta ka tapale ya kodol fanan muta ma yaron ko manke tonya kodol te fumu kodol furol yor fanan tarabulle adu ya jide ko nyin tembe batele no makan e ba ko akibu no makan walla me nyum fa dankeni wolum police wala kumalati lamin jayi Talasalung anti-crime unit to men fele Gambia Police Force bijilo e ko nyinnati men keta don 40 daboti media nyaati ngola dameto men ngalon ko lamin jay police wala ko mala nyum foko don tubi mom molti men ngalon ko men tara kanyan tapale ya tannan ni saba adun tawole kono adun atekala kul ke nyamen akala tapale ya nala kuriya kul ke nyamen akana bitiki tolia awolla marchandise ta nyin kanko don ate ko bantala banko ko do le soto ada be jolale adanta men kala wala mo kala bantala banko ko do ta ke falen dala sola ake nene wala ka fay ko don euro nim pound sol wala be mbulu nyanta falen nale bare be marchandise dal ni nga falen ngalla dala so di alla ka to dalistante bulu wo ko la fanan wato dolbe je fang fa PS Piaro Njaba dila ako wato dolbe je aka nyin tapale ya kodolta nyin kodo be mankati ka samba nyin bureau de chanson ka kodi falen ka dame ada ke falen dala solti nyin kodi nakarngol mama kati de aka falen je ka dala solti nyin bunda jamal kodi jamal fawto adum wol buko kawo kalamuta fo nyaato e kana kalamuta ko yare fam nyin 40 kodol men banta kodol men naati pour nga falen nga dala solti yara be mu fan ya kodoleti amanke to nya kodoti jay fana yo fo kibar taali atende kanyum fam fo ko wato do fam soto 40 daabo keta muti be ngalon ko kala dala kala mutu men ngalon ko fam e ka fanke molet men botanam banko e bantala adun dala so tabulu bari foreign currency nyim bantala banko ko le babul melbe ko dollar euro swedish korona o kodol men alon ko bantala banko kodol le biti niya falen jang akaka kutile ako wole babulu adun wato dum ada ko le babulu fana kibaro li anjita de fanko wato do fana sotto ay foreign currency ni dande business proprietor do business tio dola anen ngi ngani yo kanko pour ko la marchandise solta kodol to melen ko di ballam ada nenemo kodo jo ayo nan nene wala nya anenemo kodo fana jo comme PR Njay fana ya njita Njay fana nata nyin lafa je ko ako or instance do wala do fanan ko kudo fanan to atentente fan ka marchandise do ta bitiki tiobudo anata wallahi dinde ko la mandiyande ko abe kodo tala ka boda la moto do akoy ko modo ngela marchandise ta ngabulan na moto kono nkana kata na moto kono kata kodo nate ka dila adon kabra tata la moto kono adata moto driver we tata adu wonene maji ayake wala fo dawli kuma ayo nya ku wala nya anata nin sembe to fanan ala kuma ko la PR Njay ako police olu nyin tembe be kiskis ro ke kana adu mentara kanya complaint tan nan saba abena tan nan tan lulo fo sila mul mil yalon ko do yela ya 40 la ko futa de police ya ka ko wosije ka complaint je anara tentem fanan ka nyita de hande bi police wala kubala atenten da kanyum fo ko de ako investigator wala kiskis lalti mentara kanya mani boto say wala gwani boto te say wala mu kilogram tallu mani boto to yole ta même fanan yoleje men dara kanyang mani boto say fanan 25 kilogram mano yo fanan jele kada fanan fo gallon nyimenkera tabiran tulu gallon mo nyonti saba 20 gallons tulu tabiran tulu men dara kanya nananyo yo fanan jele kada fanan fo nyimmen fanan keta ñimmen fanan keta peinture lan tulolti kata fanan fo de krek drink solo ñin drink mim fenolti kretolu kata fanan fo ñi armante mayonnaise sijul armante mayonnaise solo wol fanan yol jele kata fanan fo marchandise jamal mel yalon ko domorol lo meyti mulke mu na fa men wol bebu fenet men ngalon ko ko ñin tembe police la kess la fa day bulola wol fawol kana ado lata ko wol be mu suñare fon leti mel yalon ko don 40 ay mo jamal ñaako wala ñam banko kam ado ñin tembe 40 fana abe dam ko luwa nyaati le ka kitindi aw danda tambol melke melni banko la luwalu manke teroti na globa kan kunun ko kibaro do men ke police wala kuma lani kibarta le kacame soto karambala ko da tata fongola katandi ko mulo mi yalan ko tapala nan jenke ku jama da don tawolto andu wata mi na fan janne ka tanye kudo le katra be da ko kiti do le misiata tumir tan nan den fula jonte 40 kiden kan afala 50 ya mabe de ko
juruma la sape kan doro juruma la sape kan sari ala ko kaw ko yata baata ko dum ngakka fa soro non ni police piaro nyim ko ado ngani nga foto nyalo bam piaro 40 fa ka yeman ne ba wala ka wala kato akata jakal ku bati ko ben aka na nyame wala fo kule babulu aka mbulu nyaaku nyame piaro jelata wala le piaro jelata wala aka ko fodo la bari dul fo ngina mo ko 40 ko aka mbulu nyaaku nyame aka kaw ko ya bak wala asaba aka bar bitiki tuning mulu kono to diala pour ye hakkiloto baba ke janni be kidila don ka lamola monata nyaaw nya e kam a nemo diende nyaaw nya ilata business o kala nyaaw nya ilata le marchandise o le sa nyaaw nya isi hakkiloto baba ke isa long ibe men ken la kato wato do beje ko se nyinye nyaakoto amanke kutel akamunta ferolo moy men lendi koto comme 40 ans nyoni sifalo e kamen ko woto ye hakkiloto ko sifalo akana kawa ku bati mo mandan kenin do fo 40 nanata lo ko di falin blaldo anyim fariya ko dol dila aye falen dala soto anatata faka yema ne fabu ka yema wala wato do fongo je koma men fa ala muto to banda ko be ka marchandise ke woto anata yema wato dol be jaka fanke malam baleti ko dala sota bulu ko bantalo ko dol leba bulu so aka mo jama nyaakura wala so nyimo hakatu baleti moli bidiki tole ko di falen naliye puli hakiloto baba ke kadum hada badungol fero siata mo se mo nyaakuno nyama siata wota hakiltu ba awole kane adum police wala fanan ibana bela do ko leke kam baake pour nyen kan ko kam molu niyo anila soto fenol fanan sansan no nyame kawa ko yata baake fany mo sañi den karo ko fo karamta ka yebana anu nyim ferete mi yalan ko le ku jamal wulu banko kam ko sikaje ko say moko sulon ko so bar nyin ku ya ko mi yalan ko wala ka ke banko ka katen ko mol bu kala no mol la pour ka demaro do ke resa modo mako no mbako le kon baneje nyin ku ya ko le mi rala baake fa aketa fa ngol aketu ro baake la pour ka mol de ma ko mi dafta la nyame oto kam do mo be nyata hakiltulate mobe ke korosalate kaje ko ñi ñon ku sifala mo bam banko kan lamno mi banda mate man wasa mburno na bare kuriyana jenke kuriyana tapale ko ne jenke ko mo da bande na tamande nyalto ngato kibar kaytol ba mi mo forene voice natra kibaro sali betula voice leto adum voice bi wulta kal londe ko banko kanti president Adam Barrow ayanta mabela OIC sobeto do nyanta kala Arabie Saudia president Barrow beta kingdom of Saudi Arabia pour kata mabe saison tanin nani jawto ñing alfal kuntiyo melbota ñing kaful ko melan ko be ñing muslime kafu ba ko ma so kunda do tarenke wonya do gambe filtale pour ka 2019 do ñi jiya ñi banko kanjang banjul bar president Barrow anin kulukumba jamal ma so kunda la kulukumba jamal ibe banjul bulala banjul tan airport bulala arbi arami salo kubakan yo fofo men ngalon ko do yaki voice ko nyaaje ñim bango don kata bennet men ngalon ko wala da men taje wala mu ngambulo kafu ñoma ka samo betiyande ado ko fero men adum folo ko fan yo le fere non pour ko don kacciano banjul yaajina ko bewo ñim falenta lo ko dantan ko man tono men nga sabu wala mu tardewol le sudata do ko ñin ton gato bewo ñin na wato sociata ado do ko fada jam fata parewla wo data sa man sa kuna nata kala mo ko do wato sociata baati ata kero la mbaro nga bewo ñin sound for 2022 ngata fa saro ñino fana fata findu banko bul kato fata findu la wato le sita nga wato to fata findu bulu adu bi wato fana ngato gambe bulu fa saro don ni ko mo daniro lam anim fa saro ñino ina to soro fana ibadim fata findu banko bul meli alon ko ini be benta ñing kafu bala men kera OIC kafude wo ko la fana somito ñim be kabe sulo wala nako kafu dingol ye pour ñing kanko ye ñoko no to dia nafa kolto ani sura kolto kafoye anin kafu dingol ye a yirwane ñaata kolto tarenke gambia la man so konda ni men ki janta kala ñija ya sawde la comme ya jita ñam fo 2022 biri ya jako don biri ye kacca jamal ke fal biri kacca jamal ke fang inen fara findu bankolo pour ñing kanko ya ko sawde adon gambe men ka banko foloti men ngalon ko ñanta ñim bango jala tata fo yalon kurate keno le nata sawndi senegal nim banko jamal yo kel hani saudi arabia fa yo kel ñin tambe man so kunda fa ne préparation la pour ka dogo ñinke ado yo kunda yelle men kala OIC secretariat ti february karo ko no 2018 million ko le do ko men wolo mo kaaje ko a bango taku ñim banko kanjang 2022 sakono wuketa kude mi yalan ko ngaji ke kumata baka pour kaje ko nim president tata je isaje ko fanko mi yalan ko bola wosi kan assassono pour gambe se fango parandino ñim yalan ko keda 2022
way si samito mi yalan ko ni takela banko ka ngatu point ngatu fore bala wala voice ni sali kibar la bon drone tala kibar la men ngana ko bi ñi kibar kayto be keda voice ti na buta kallon dal wala Gambia anin Nigeria kankula koy be tafaw kan ne ñim banko fulo le be tafaw kam munela pour que ñi men keda drop jawol ti sira ba fe jawlu ko kele anala janjando ko kele National Drug Law Enforcement Agency mel fere Nigeria te la do ko met wala ka sira ma fe wala kele ke bay anim fanan Gambia fanan ta yol tafaw da ka ko kankula ko do den tale ye bulo la ñokam pour kaaje ko do ka kuriya ko lu bay ya ñina ko do ñing kuma kan dital no biren e kambe on fonsoro ala fa fulul million ko bento la kundato jana men keda Abuja ti Arami Salong ñi men keda Chief Executive Officer ti National Drug Law Enforcement Agency Colonel Mohammed Mustafa Abdallah jim fa ko mito woninde aka munta ko lod lalam ye mentano ka chato men solono pour kaaje ko kanyim ko kele sidama fengolo kele anala janjando ko kele back Nigeria ne Gambia de inata muta ñofi back ka ñofa sa ñin karola kanyim kuriya ko bay bimbe janne pour kaje ko ka next operation ta ka lod la dota ñin kambe ñin fa ko banku to je men so terrorism kele no men so drug trafficking kele no anim fana ko di tapaleya kata fana ko jorawol sambanin ka jorawol tapaleya ke yemandi ki nyala men lu amanta banku kilinto kero la na idan mata kero le sulatale inim bankol ye bulu nyobulu ka to bankol nane wol lebete ma frontiero lebete ma pour nyen konko ko kulo keleno anen ko kuriya ko le keleno na kaccal dum be dandi benna wala mo tactical support kata faram fo kara jamal le melalam ko be ñoo sembuntu ya no la wala fonna hamme ko asati manno makibaro kum fala bala bo ñoto la bayre kunu droketa gambe do fele tolne wa e tolne ganal ba benna wafu ñu seta mi alan ko ba kala Senegal banko kan kabren droketa non kuno ko mimma beta gambe ma to yalla jewla keta coach Omar Cissé te mi alan ko fon atla on 23 timo ñu wala ba mabe la ñi ñu seta mi alan ko wala keta ñu wafu ñinti bista nat na wuta kunu kibar kay tolo afunta kibaro to la katandi ko gambe de tolne ganal ba benna match fulodo ñu wafu ñu seta mi alan ko ba kala septembre ito yalla bi bala bo joto fanam fo America la president ko to Barack Obama yamarol faran soto Argentina anel Lionel Messi ko do mol nyanta nyi sutele la ko watol beera hada bado bekata nyaaw ko wani yata nyaaw nya asulata le mol la pour ya dema al misalo ta fam Messi na la wani ya bela hada bi ama Argentina de mano ka wol ko pokaje wato do la isulata do fasaro la nyomuto la pour hamme kolo asa timmano wato Argentina man nyanka beto Messi bulu e yata sambuntu yala le nyin kan ko don kanyol mel yalo ko lafta wala hamme kolo iso faran timbande no ne voice la kibar kayto ko wajibe ibo kibaro tarraje idi Barack Obama ane Messi la talo wulteje makibaro soro na kono Chelsea ya Arsenal butera kata danya nane anin killing yeno wala kono nda ko man ta ko Chelsea ko tal ko Chelsea la Eden Hazard na la Chelsea ka wuri wata minna ya Arsenal ko sela kata danya nane nane ke bala fa wato sali ko to majo fa to la badno hali mo ngi kam fato jira wata minne funta na Arsenal la ko de te ma mera ko mi be kelete yeke nyame ma ko jigide da nyame dum bari kabri ngajo bari na Champions League ko wini na Champions League akena bala fa warta baka to sa Arsenal ngaji ko Manchester United dam mame ko de Champions League ko ni Arsenal be kajanta la say woto kamal dum fotanal lo na data ala mina murna na wati kile wala kabata tan ne kile karata tan ne fula al bade mala no paka ba suso ana ajarato sade jang ala ma tiloto dial ala baraka baka do ko la Arsenal male